जय जगन्नाथ। हे मोर ओडिशार पुरपल्ली रे वास करुथिबा अनेक भाई गुरु भाई भौणी माने एवं जगन्नाथ प्रेमी एवं मोर गुणग्राही दर्शक एवं श्रोताबंधु, आज आमे श्री राधा भागर त्रयोदश कथा आलोचना करिया। प्रकृत में भागवतर रचना क्यों आम जमी विभिन्न प्रकार चलचित्र इत्यादि देखुचे माने शूटिंग होची आग से माने कौन करेंगे शब्द ग्रहण कर दृश्य को जो चित्र उत्तोलन कर आम प्रेक्षालय से मुक्ति लाभ कलापर आम देखुचे। सेमती प्रकृत भागवत भगवान शिव एवं माँ पार्वती कथोपकथन आरंभ बोली भगवान श्रीकृष्ण द्वैपायन बादरायण व्यास ये कथा उल्लेख कर किंतु से घटना घटी क्यों भागवत बोली कहले भगवान लीला कथा भगवान मुख निसृत बाणी तेरे क्यों जगार अच्छा आमर जो शुक पक्षी सी आसिक कौटी रही ना एकाम्र वन से जो वृक्ष उपर थिले से पूरा शुष्क हो कंकाल सार हो पड़ रही से केमती बचिले भगवान ब्रह्म ज्ञान भगवान शिवंकर मुख जो से भागवत कथा शुणिले सेते कौन ना धीरे धीरे से गछ पल्लवित हो माने माँ जदि 6 जाके शुणी से माँ शोई पड़ आउ जो 7, 8, 9, 10 सियाड़ को शुकदेव शुणी से जहाँ शुणिले मातृगर्भ रहिले 18 वर्ष पर व्यासदेव पत्नी जन्म हो सी भागवत से जहाँ कहले सी है भागवत। तेणु से किए से शुक सी अन्य आउ कहीं नहीं जिते वृंदावन रे राहास कुंजरे सबू राहास लगे विभिन्न सखी मानकर विभिन्न प्रकार सेवा एवं प्रति कुंजरे राधा कृष्णंकर जो लीला एमती झरी पड़ुए से कथा कहुई कि शुआ सारी की समय दि जाए जे रात्रि पाहिबा पूर्वर से उठे देवा शुआ सारी मध्य एमती कथोपकथन हुए प्रभु को ऊपर लीला करे से सुख कहे कहले सुख बोले आमार कृष्ण गोवर्धन धारी हे सुख बोले आमार कृष्ण गोवर्धन धारी सारी कौन कहे सारी बोले आमार राधा त्रिपाप हारी सुख बोले आमार कृष्ण गोवर्धन धारी। तेणु सुख कहती जे आम कृष्ण होती गोवर्धन धारी सारी कहे मो राधा माँ होती कौन ना त्रिपाप हारिणी। तेणु एमती भर कथोपकथन हुए दिने कौन है सुख शोई पड़ रात्रि पाहीगलानी अथच सी आउ भगवान श्रीकृष्ण वक्षस्थल निजर मुंड रखिकी शोई पड़ माँ राधा रानी तत्व भितर जहाँ हो पछे किंतु बाह्य तो जो आमर कुटिला जटिला इत्यादि निश्चित भाव में राधा को विभिन्न प्रकार समालोचना करेंगे कटुक्ति कहे। तेणुक राधा देवी जिते माँ जिते उठिले से राति पाही ये जो गुप्त प्रणयर धरा पड़ ये गुप्त लीला प्रकट हो तेणु माँ सुख कहले सुख प्रभु पाखे रहीकि जदि
କାମନା ବାସନା ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତା ମାନେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଶୋଇପଇଲା ସେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି ଯଦି ଶୋଇପଇଲୁ ତ ସେବା ଠିକ୍ରେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି କିଛି ଅଭିଶାପ ଦରକାର ନାହିଁ। କେହି କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ମାନେ ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ଆପେ ଆପେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ କହିଲେ ଆମର ହେବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଖ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହି ଲୀଳାମୃତକୁ ସେ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କିଏ କହିପାରିବ, ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପଶ୍ଚ। ତେଣୁକରି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମମାତ୍ମା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଶିବ ରୁଦ୍ର ମମାତ୍ମା। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ବା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ। ତେଣୁକରି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ବୈଷ୍ଣବ। ତାପରେ ଆଉ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା, ଅନେକ ଯୁଗରୁ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗରୁ ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିବାଟା ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୀଳା ଘଟି ଯାଇଛି। ଆସ ଜୀବଧନ ମୋ ହୃଦେ ବସ, ଆସ ମୋ ଜୀବଧନ ମୋ କୋଳେ ବସ, आहे पद्म आखि मो नेत्र चौकी, आहे पद्म आखि मो नेत्र चौकी, देला भक्त सीना जाने तार आस मो जीवधन ମୋ କୋଳେ ବସ। କି ଭାବ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଜୀବଧନ ଆସ ମୋ କୋଳରେ। କୋଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କରୁ କୋଳରେ ଧରିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବତ୍ସଳରୁ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜର ଅତ୍ୟାନ୍ତିକ ନିଜର ବୋଲି ଯିଏ ମନେ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିବା କଥା କହିବ। आहे ପଦ୍ମ ଆଖି ମୋ ନେତ୍ର ଚୌକି, ମୋ ନେତ୍ର ରୂପକ ଚୌକିରେ ଆପଣ ବସିବେ। ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ଭକ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଗକୁ ଆଉ 2 ପଦ ଅଛି। ଦେଲା ଭକ୍ତ ସିନା ଜାଣେ ତା ରସ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସିନା ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବାମନ ହୋଇଣ ଧରିବ ଶଶୀ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସିନା ପଡ଼ିବ ଖସି। ବାମନ ହୋଇଣ ଧରିବ ଶଶୀ। ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା କଥା, ଏଇ କଥା ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି। ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛୁ, ବାମନ କାହିଁକି ଧରିବ? ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ ଯିଏ କିଏ ସିଏ? 6 ଫୁଟର କି 8 ଫୁଟର ନା 10 ଫୁଟର ନା 12 ଫୁଟର, କେତେ ଫୁଟର ସବୁଠାରୁ, କି 25 ଫୁଟର ହଉ କି 200 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉ, ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ, ତାକୁ ଯଦି କହିବା ସେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରି ପକାବ?
ସେ ତ ଧରି